वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं नाना आतिफ साहब से, नदीम अफजल चंद साहब से और मुस्तफ़ा खोखर साहब से। चंद साहब, अब आप लोगों का क्या तय हुआ है हुकूमत के साथ? सलीम मांडवी वाला साहब भी कह रहे हैं सब मसाइल हल हो गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं सब मसाइल हल हो गए हैं, मगर सर क्या मसाइल हल हुए हैं, कुछ बताएं तो सही। बजट से पहले क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो फेडरल कहता था हमारे पास पैसे नहीं थे, तो और NFC को कुछ छेड़ने की बातें होती थी, बेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर वज़रा की बातें थी, वो काफ़ी खदशात थे जो वज़रा कहते थे कि जी ये सूबों को जाना चाहिए, ये ख़त्म करना चाहिए। तो पीपल पार्टी का इन दोनों चीज़ों पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि बेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा बल्कि इसका बजट आप बढ़ाएंगे। इस वक्त लोग गुर्बत की लकीरों से नीचे जाने वालों का इजाफा हो रहा है। सर वो तो IMF की कंडीशन है, इसमें ना आपका कोई कमाल है और ना हमारा नहीं, पीपल पार्टी ने कमाल IMF का जो अच्छा कोई पॉलिटिकल स्टैंड है वो उसको IMF के खाते में डाल दें, सर नहीं होता ना। तो सर सारी बुरी चीज़ें भी तो IMF के खाते में नहीं डालनी चाहिए ना? नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। IMF ने कई जो काम कहे हैं कि ये गवर्नर साहब ठीक करें, जो सरकारी खर्चे कम करें, तो आवाम की भी यही डिमांड है। इसमें तो कई मौक़ों पे आवाम IMF भी अवामी मौक़ों पर भी चली गई है। लेकिन देखना यह है कि वो चीज़ें जो हैं अब आज ही क्योंकि मुज़ाकरात रात को ही फाइनल हुए हैं, तो बजट के ऊपर जो PSDB के कई मंसूबों की बात थी जो चारों सूबों के थे, तो उस पर पीपल पार्टी का था जो हमारे साथ इनके एग्रीमेंट था गवर्नमेंट बनाते वक्त कि PSDP में 30-40% या सूबों को बराबरी की बुनियाद पर दिया जाएगा। उसमें काफ़ी देखा सिर्फ पंजाब के ज़्यादा मनसूबे शामिल किए जा रहे थे, ये चीज़ें थी। तो व्हाट हैव द प्रोविंसेस एग्रीड टू? मतलब कि बेस वफाकी हुकूमत के पास है। अभी जो क्या पैसे किस तरह देंगे ये मुझे डिटेल का भी नहीं पता, क्योंकि मैं आज ही फैसला हुआ है, तो मैं उसके बाद पार्टी हमारी कोई मीटिंग ब्रीफिंग नहीं हुई, तो मैं आपके प्रोग्राम में आ गया कि उसका तरीका कार क्या आता है। लेकिन चारों सूबों ने मेरा ख्याल इत्तफाक किया है कुछ पैसे वफाक को देंगे। मतलब कि और आतिफ साहब ये कैसे आप लोगों ने फैसला, क्योंकि ऑब्वियसली सुहेल आफरीदी साहब KP के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कह रहे थे कि हमसे कम पंजाब से, बिकॉज एक जो प्रपोजिशन थी, प्रपोजल था, वो यही था कि कस्टम ड्यूटीज़ को निकाल दें डिविजिबल पूल में से, और उसके लिए गालबन कुछ लोगों का ये कहना था कि ये उसके लिए आपको NFC या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी हो जाता है। देखिए मेरे ख्याल में अगर कस्टम ड्यूटी निकालेंगे तो वो तो जो पिछले साल की कस्टम ड्यूटी कलेक्शन थी वो तो 1800 अरब रुपया थी, तो अगर आप वो निकाल देंगे डिविजिबल पूल में से तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन आई थिंक सूबों ने एग्री किया 1300 अरब रुपया देने को वफाक पे, जो मेरी तक इन्फॉर्मेशन है कि 1300 अरब रुपये पे एग्री कर लिया इन्होंने। 1700 अरब रुपया जो सरप्लस है, 1300 अरब रुपया ये हो जाएगा, दो के 1700 अरब रुपया सरप्लस तो अलग है ना, वो उसके अलावा वो 1300 अरब रुपया उसके अलावा जो जिसपे एग्रीमेंट हुआ है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि ये कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे थे। लेकिन कस्टम ड्यूटी इज आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट चंक इन आवर बजटरी कलेक्शन। लेकिन उससे पहले देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बजट डिटेल में तो जाने की हुकूमत तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ तक इतनी पैरालाइज गवर्नमेंट मैंने पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखी। ये तो बजट की तारीख नहीं दे सकते, 5 थी, 8 थी, 10 थी, अब 12 है, अल्लाह करे अब 12 को हो जाए। इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की जो मीटिंग है वो 4 दफ़ा पोस्टपोन्ड हुई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए पहले होता था कि पहले काम शुरू हुआ कि पार्लियामेंट बिल्कुल ही फॉर्म 47 पे आ गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होगी, वो विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी ड्राफ्ट हो गई। अब ऐसा सा बात यहाँ तक हो गई है कि मेरा ख्याल है अब बजट भी बगैर किसी डिबेट के वो तो पास हो जाएगा। सो मेरा मतलब ये है, देखें ये एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पाकिस्तान का मसला इकोनॉमिक्स है, माइशत का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला बुनियादी तौर पे सियासी मसला है। जो इकॉनमी है वो ऑफ शूट है पॉलिटिक्स की, ये कोई स्टैंड अलोन कोई और चीज़ नहीं है। जब तक आप ये दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप बेशक इसको 200 साल चला लें, आप 100 साल चला लें, ये ठीक आप नहीं ठीक नहीं कर सकते। खोखर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि मसला सियासी है, माशी नहीं है? हम जैसे लोगों को तो लगता है माशी भी है, अब क्योंकि PMLN की भी हुकूमत हमने देख ली, PTI की भी हुकूमत हमने देख ली, खैर PPP की भी देख ली बहुत अरसा पहले, मगर देख तो ली, मसले बढ़े ही हैं, कम किसी ने नहीं किए। ये बात आपकी दुरुस्त है कि और मसले बड़े हैं, जमहूरी भी देख ली और हाइब्रिड भी देख ली और डिक्टेटरशिप भी देख ली। फिर शायद कॉम्पिटेंस का मसला है। आप तमाम जमातों की
اکنامک ٹیم مجھے بتائیے کہ اس اکنامک ٹیم کئی جماعتوں کی تو ہے ہی نہیں سرے سے. اور پھر جب آپ کے کندھوں کے اوپر 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کی ذمہ داری ہو اور معیشت کی طرف آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہو کہ آپ کی اکنامک ٹیمز نہ ہو, آپ کے پاس وزیر خزانہ نہ ہو, ہر جماعت جو حکومت میں آئی ہے, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, ٹیکنوکریٹس ان کو لے کر آنے پڑتے ہیں, ان کی اپنی جماعت میں کوئی تیاری نہیں ہوتی. اور ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ معیشت کو ایک مخصوص نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے لیے ہر چیز نمبروں کا کھیل ہے. صحیح. وہ پبلک کے سینٹیمنٹ کے ساتھ, مارکیٹس کے سینٹیمنٹ کے ساتھ اس طرح ان ٹیون نہیں ہوتے. I've got nothing against them, لیکن بات یہ ہے کہ Against who? these technocrats. اب بات یہ ہے کہ آپ کو پوسٹ وار جو کرائسس پہلا آیا دنیا میں, فائنینشیل کرائسس 70s کے اندر آئل امبارگو کے بعد, اس کرائسس سے کس نے نکالا؟ ٹیکنوکریٹس نے تو نہیں نکالا, وہ لیڈرز نے نکالا, پولیٹیکل لیڈرز نے نکالا. کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بگ پکچر کو دیکھ سکتے ہیں, ریفارمز کی طرف جا سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں گفتگو کے اندر المیہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اسٹرکچرل ریفارمز, پالیسی شفٹ, یہ بھی سٹیل ہو گئے ہیں, یہ بھی گھسے پٹے الفاظ ہو گئے ہیں. پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ریسیٹ کی بھی نہیں ہے, ایک ہارڈ ریسیٹ کی ضرورت ہے. سر اگے بڑا ہارڈ اس لیے اسٹیٹ کی کر رہے ہو. نہیں, دیکھیں ہارڈ اسٹیٹ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ اور چیز ہے. ہماری اکانومی کو ہارڈ ریسیٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ نے طے کیا کہ 60% سے اوپر سیلنگ ہوگی اور قرضے نہیں لیے جائیں گے. یہ آپ کا قانون کہتا ہے. آپ بتائیے مجھے کہ کتنے قرضے آپ نے اس سیلنگ کو کراس کر کے لیے. آج جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر 16,000 ارب روپے اکٹھے کر رہی ہے, ان 16,000 میں سے 8,000 تو سیدھا کا سیدھا چلا جائے گا ڈیٹ سروسنگ میں, قرضوں پر سود ادا کرنے میں. یہ جو ہماری ایڈکشن ہے کہ ہم نے قرضے لے کر گزارا کرنا ہے, اور ڈومیسٹک ڈیٹ کی تو کوئی بات نہیں کرتا. ڈومیسٹک ڈیٹ اس وقت ہزاروں ارب روپے میں آپ کے فورن ڈیٹ سے زیادہ وہ بڑا چنک ہے. تو حکومت ایکسپینڈیچرز جب تک کم نہیں کرے گی, اور کوئی بھی حکومت اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن آج کے دن میں اگر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہیں بڑھ جائیں, وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کے خرچے بڑھ جائیں, 11 ارب روپے کے جہاز لے لیے جائیں, جی, سینکڑوں ارب روپیہ ارکان اسمبلی میں حکومتی تقسیم کر دیا جائے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایکسپینڈیچرز کہاں سے کم ہوں گے؟ تو سیریسنس تو ہماری ہے نہیں. ہم جس طرح ایک نشے پہ انسان لگا ہوتا ہے, ہیروئن کا عادی ہوتا ہے, اس طرح ہم قرضوں کے عادی ہیں. اور پھر اکانومی کا جو سٹرکچر ہے, اب جتنی جماعتیں ہیں حکومت میں یا رہی ہیں, مجھے بتائیں شوگر کے اوپر کوئی پالیسی یہ بنا سکتے ہیں جو عوام کے فائدے کی ہو؟ ہر جماعت کا شوگر انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے. ابھی آج سے 4 دن پہلے خبر آئی کہ جی ملک میں بہت وافر مقدار میں چینی موجود. ہر سال یہ ڈرامہ ہوتا ہے, اور خط لکھ چکے ہیں, اور خط وہ لکھ چکے ہیں کہ جی کہ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. پھر چینی چلی جائے گی باہر, پھر مہنگی ہو جائے گی, پھر قلت ہو جائے گی, پھر واپس منگانی پڑے گی. ہر سال یہ ہوتا ہے. اور 200 ارب روپے کا ٹیکہ ہے یہ ہر سال کا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.